चिन्मय आपन को वेलकम करुच्ची मो ब्लॉग्स चैनल को। एबे आम एमती गोटे इंटरेस्टिंग जगह को जाऊे जो जगह को मुझे सबुदिन आसे आउ सबुदिन ये दर्शन कला ही मुझे घरे जा खाଇବା पिଇବା करे। यहाँ मु 5-7 वर्ष अधिक हो मंदिर को आसी आगुरी ये पाखे भड़ा नहीं रोली से पलि आसती आम घर दूर अच्छी तो आसती आसतु देखी आपको से जगटा केते इंटरेस्टिंग रही आपण मैंने देखिपारे। बर्तमान आपण मैंने देखिपे मुझे पहुंची जाइए मंदिर रे। ए मंदिर ना हूँ पूर्वेश्वर मंदिर। एटी 3टा मंदिर अच्छी एपटे हूँ महादेव का मंदिर आउ एपटे देखुवे यहाँ हूँ महावीर मंदिर महावीर हनुमान मंदिर आउ 8 मंदिरटा जो देखुं यहाँ हूँ माँ मंगला मंदिर। तेज चलते सब मंदिर को जीवा आ देखा मुझे प्रथम आग आसिले ये महावीर मंदिर को जाए कहीं एमती आसिकी एपटू आमर बाँरु डाहाण पट एमती बुलती मंदिर तो से आग ये आसे। यहाँ हूँ महावीर मंदिर। यही मंदिर रे दर्शन कला परे तापरे मु सेपट को जाए आउ लिंगराज मंदिर पर डाकरा विष्णु मंदिर अच्छी तापर ये मंदिरटा अच्छी मंदिर ना अच्छी पूर्वेश्वर मंदिर ग्यारेज छकरू जस्ट पछकू यहाँ अच्छी आउ यही मंदिर माने प्रत्यक्ष माने बहुत भल लगे। सकाळू ये भाईना भी रोचंती आपन जो पूजा पर्व भी करिवो ये मंदिर रे चाहिए आपन आराम रे पूजा पर्वाणी जहाँ भी थी आपन ये मंदिर रे करि परिबे आ बहुत सुंदर मंदिर यहाँ। तेबे चलंतु जीवा सेपटे यहाँ देखुवे यहाँ हूँ पूर्वेश्वर मंदिर। ये मंदिर मुंडी कामटा हो पारि तथापि मंदिर भितरटा बहुत सुंदर अच्छी आउ बहुत बड़ महादेवी भितर पूजा पाँच आपण मैंने यूट्यूब देखिपे देखु देखे एपट साइड्रे लाइट जलुनी मंदिर रे ये गणेश सरस्वती माँ लक्ष्मी मूर्ति अच्छी बहुत सुंदर दर्शन जिते बड़े भी सकाळू आप आसवे मन पूरा फ्रेश लगे आपन को। ये मंदिर हूँ बहुत पुराना माने मुझे को बोर्ड रे देखेबी ए मंदिर हूँ 13th सेंचुरी एडी माने 1300 वर्षर पुराना मंदिर। ये एटा पुनरुद्धार हो पारिनी जदि ये वीडियो माध्यम मुझे चाहिए तो रिक्वेस्ट तो करी आपण मैंने जदि शेयर करेंगे ये मंदिर टे ध्यान देवे। आ मंदिरटा बहुत सुंदर जगार अच्छी आ लोक मैंने सब बेले ये आसुँच ये वीडियो माध्यम जदि मंदिर उन्नति भी किसी हो पारला ताले मुझे सब बेले आपण मान पाखे ऋणी हो रही। तेज चलते आउ गोटे छोट मंदिर अच्छी से मंदिर पाखक जावा से मंदिर भितर किए अच्छा देखिए। ये हूँ से मंदिर से माँ का मंदिर यहाँ भीतर माँ मंगला अच्छा जो पूजा पर्व हुए जानी थे आप चैत्र मासरे ये मंगला माँ का पूजा हुए। ये गोटे बेल गछ अच्छी ये भितर माने कौन कहले सबू गछ प्राय अच्छी माने बेलपत्र गछ सेपटू अच्छी फूल गछ भी अच्छी। वर्तमान मु मंदिर जाऊँगी आउ गले ड्यूटी जीवी ये गोटे बाटर पान दुकान अच्छे चंदू भाई पान दुकान से पान नहीं जाए। एबे मंदिर आसिली घरे माने कहीं ना गाँ को पलि दशहरा तो मुझे आज भावी जाम अनंत वासुदेव मंदिर जो अच्छी पूरा फेमस अभड़ा जाऊँगी से खावाई। तेरे चलतु जावा आसी बस अभड़ा खाଇବା मुझे देखईदेवी अभड़ा दुकान गुड़ा सब आपण मैंने भी आसिले जिते आपण मान इच्छा हम से अभड़ा नहीं पारे। तेरे चलते जावा आज्ञा गोटे दीपटे देवे सारला नामटी तोर
कड़े तोरा घर दुखी रंगीकर दुख क्षणी करे करु दूर मुपरा अटे अधम गाउची तोहरी नाम। ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଆମ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ଅଛି, ସେପଟେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖୁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁସାଗର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାହେଲେ ପାର୍ସଲ ନେଇଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ଏଠି ଅବଢ଼ା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଅବଢ଼ା। ଏପଟଟା ହେଉଛି ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ, ଦେଖିବା କୋଉଠି ଅବଢ଼ା ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଦୋକାନ କି ଥିବ, ସେଇଠି ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍, ଯାଉ ଏତେ ଗହଳି ବି ଆଜି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆରାମରେ ବସିକି ଖାଇ ହବ। ଆପଣ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଠୁ ପତ୍ର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପତ୍ର, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଏଇଠୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପତ୍ର, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭାଇ ପତ୍ର କେତେ ଟଙ୍କା? ପତ୍ର ଏବେ କିଣା ସରିଲା। ସେ ଆଗରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ସେଠି ପତ୍ର ଧୁଆ ହେବ। ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ମୁଁ କହିଦେଇ ଆସିଲି, ସେଠି ଆସିଛି ଆଗରୁ 2-3 ଥର ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଚିହ୍ନା ଦୋକାନ ମିଳିଗଲା ତ ସେଇଠି ବସି ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମୋର ପତ୍ରଟା ଧୋଇ ଦିଏ। ଏଇଠି ସବୁ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସେପଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉଠି ଆସିଲେ ତ ଏଠୁ ନେଇଯିବ ପତ୍ର ବୋଧେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ଜଣେଇ ଦିଆ ଆଉଥରେ, ସେ ଆଣିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା କୁହ, ଦେବେ ସେଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପତ୍ର ପକେଇକି ବସିଗଲି। ଆଜି ହେଉଛି ମହାଷ୍ଟମୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଇଟା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଚାରିପଟେ। ଏଠି ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକି ସେଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଭାଇନା ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇନା ଆଣି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବନି। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଏ ଯାଇ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇନି। ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଥାଏ, ଏଠି ସେମିତି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଏତେ ଲୋକ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଇନା ଖଟା ଖାଲି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପତ୍ର ଯିଏ ଦିଏ ସେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଯାଉଛି। ଅଭଡ଼ା ବହୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖାଇବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଗ ଉପରେ ଆଇଟମ୍, ଏଇଟା ବେସର, ଖଟା, ଏଇଟା ଜବରଦସ୍ତ। ଏଇନା ଖାଇକି ଗଲେ
ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି, ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି। ଖାଇଦିଏ। ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ମାତ୍ର 1, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଅବଢ଼ା ସରିଲାଣି। ଯେବେ ବି ଆସିବେ ସେ 12:30 ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇ ଯିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।